bumi. وجامع الأولين وجامع الأولين والآخرين في يوم العرض. Dan Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang di hari pengadilannya Allah. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Allah berfirman, kami kumpulkan mereka semua dan tidak ada yang kami sisakan. وعرضوا على ربك صفا. Dan mereka ditampilkan kepada Allah Ta'ala secara berbaris. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. سبحان الأول الآخر. Maha suci Allah yang maha awal dan maha akhir, الباطن الظاهر. yang maha batin dan zahir, الخالق البارئ. sang pencipta yang luar الموجد biasa, المنشئ. Allah Ta'ala yang mengadakan segala sesuatu. خلق 7 سماوات. Allah menciptakan 7 lapis ومن langit الأرض مثلهن. dan bumi pun demikian. يتنزل الأمر بينهن. Dan Allah Ta'ala turunkan segala perkara di antara keduanya, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. agar kalian mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas segala وأن sesuatu. الله قد أحاط بكل شيء علما. Dan Allah Ta'ala telah meliput segala sesuatu dan mengetahui, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. agar kalian mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas وأن segalanya. الله قد أحاط بكل شيء Dan علما. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. وقد أكرمكم بالإيمان به وبصفاته هذه. Allah Ta'ala telah memuliakan kalian dengan iman kepada Allah dan sifat-sifatnya ini. وخص بلدتكم بكثير من منحه وهداياه. Dan Allah mengkhususkan negeri kalian ini dengan anugerah yang banyak dari Allah. خصوصا في الإسلام والإيمان والإحسان. Terkhususkan hadiah di dalam keislaman, keimanan dan ihsan. وخصكم بأصفياء كثيرين. Dan Allah khususkan negeri kalian dengan para wali-wali yang sangat banyak. منهم الأولياء التسعة. Di antara mereka para wali songo. على أيديهم انتشرت أنوار الهداية. Di tangan mereka lah menyebar cahaya-cahaya hidayah. من ذرية سيدنا رسول الله. Yang mana mereka adalah keturunan Rasulullah. وقبلهم عدد. Dan sebelum mereka pun banyak pendakwah yang datang. وبعدهم أعداد كثيرة. Dan setelah mereka wali songo pun pendakwah banyak yang datang. أولياء وأصفياء. Yang mana mereka semuanya para wali-wali وصلحاء dan وأتقياء. orang-orang salihin yang bertakwa. وزعهم الله في هذه الأراضي. Allah Ta'ala bagi-bagikan mereka di negeri ini. وخص جاوة الشرقية بالعدد الكثير منهم. Dan Allah mengkhususkan Jawa Timur dengan jumlah yang sangat banyak dari para wali-wali itu. ولقد جمعكم هذا المجمع. Dan sungguh kalian telah dikumpulkan di perkumpulan mulia ini. وهو إليكم ينظر ولكم يسمع. Dan Allah saat ini sedang menatap kalian dan mendengar kalian. وأشرق لكم أنوار الإيمان به. Dan telah terbit dari kalian cahaya keimanan dengan Allah. وهو الغني عنا. Dan Allah tidak perlu kepada imannya kita dan amalan وما kita. شرع لنا الاجتماع Dan Allah tidak mensyariatkan kita perkumpulan ini لننتفع ونحصل الارتفاع. melainkan semata-mata untuk menghasilkan manfaat dan tambah dekat kepada فلك Allah. الحمد يا جامع هذا الجمع. Puji syukur untukmu wahai Allah yang mengumpulkan kumpulan ini. اجعله من خواص جموع الأرض التي تباهي بها أهل السماء. Jadikan kumpulan ini kumpulan yang dibanggakan oleh Engkau ya Allah di hadapan penghuni langit. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. من التجأ إلى غيره خاب. Barang siapa yang berharap dan merujuk kepada Allah pasti kecewa. ومن اعتمد على من سواه تقطعت به Barang الأسباب. siapa yang bersandar kepada selain Allah maka akan sia-sia usaha dan upayanya. ومن وثق به أمن وطاب. Barang siapa yang bergantung kepada Allah maka dia akan aman dan akan baik hidupnya. وصلح شأنه في الدنيا Dan والمآب. keadaannya akan membaik di dunia dan akhirat. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah dan utusan yang diutus oleh Allah dan hamba Allah. ونبيه وصفيه وخليله. Dia merupakan hambanya Allah yang dikasihi oleh Allah dan terpilih. إذا اشتدت الأهوال يوم القيامة قال كل من الناس حتى الأنبياء نفسي نفسي وقال هو أمتي أمتي. Saat keadaan di hari kiamat semakin pelik
maka semua nabi-nabi menjerit, diriku, diriku, selamatkan diriku ya Allah. Namun Nabi Muhammad memanggil umatnya. وكلما سجد سجدة توجه إلى الله وقال أمتي أمتي. Dan tiap kali beliau bersujud, beliau menjerit umatku, umatku. وفي كل مرة يخرج قطيعا من النار من أمته. Dan di dalam situasi tertentu dikeluarkan sekelompok kaum dari umatnya dari api neraka. ويكرر الدعاء والتوجه أمتي أمتي. Dan namun terus beliau menjerit umatku ya Allah, umatku ya Allah, akan حتى يقول dikeluarkan. الرحمن أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن إلى الجنة وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الأبواب. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, keluarkan dari umat, masukkan dari umatmu dari pintunya, dari pintu sebelah kanan surga, yang mana mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan akses bebas ataupun tanpa dihisab. وعند توالي شفاعاته يقول سيدنا مالك خازن النار لم تدع لغضب ربك في أمتك من بقية يا محمد. Dan di dalam situasi tertentu, malaikat Malik, penjaga neraka, berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, udah engkau tidak sisakan satupun dari umatmu untuk pelampiasan amarah Tuhanmu. وإذا عرض عليه هذا الجمع في هذه الليلة ماذا تتخيلون أن يقول؟ Apabila perkumpulan ini ditampilkan di hadapan Sang Rasul di malam hari ini, kira-kira apa ucapan dari Rasulullah yang akan beliau ungkapkan kepada ماذا kita? تتصورون من حاله ورحمته؟ Apa yang kalian bayangkan dari keadaannya Rasulullah saat melihat kita dan rahmat dan cintanya Rasulullah? إن كان على العموم يقول تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. Apabila secara umum beliau mengatakan bahwasanya amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku, apabila aku dapati kebaikan aku bersyukur kepada Allah, dan apabila aku dapati lain daripada kebaikan tersebut aku memohonkan ampunan Allah bagi kalian. فكيف إذا عرض عليه هذا الجمع Kira-kira bagaimana ucapan beliau kalau ditampilkan kepadanya kumpulan kita yang وكلهم megah, يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. perkumpulan yang semuanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. وزينوا مجمعهم بذكر الله وذكر رسوله والصلاة عليه. Dan dihiasi perkumpulan ini dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. ألا يستغفر لهم؟ Tidakkah Rasul akan memohon ampunan Allah bagi majelis ini? ألا يتوجه في شأنهم؟ Tidakkah Rasul akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kumpulan ini? وإذا استغفر الله لنا فهل الرحمن تعالى يؤخر مغفرته عنا؟ Apabila beliau Nabi Muhammad memohon ampunan Allah kepada kita, maka Rahman kira-kira apakah mungkin akan menunda ampunannya bagi kita? Tidak mungkin. وهو يرى أهل هذه المنطقة من محافظتهم إلى رئيس المنطقة إلى محافظ مديرية المنطقة الثانية اللي جاء من المحافظة الثانية هذا وإلى غيرهم من هؤلاء المسؤولين مجتمعين مع عموم الشعب وبينهم كوكبة من العلماء ومن آل بيت المصطفى ومن الأخيار. ألا ترون ذلك يسر قلب حبيب الله؟ Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikan majelis kita ini. Semua yang hadir dari awal sampai akhir melihat, mulai dari gubernurnya yang hadir, bupatinya yang hadir di Jawa Timur ini, dan juga dari wilayah-wilayah lainnya, dari Kalimantan Tengah dan wilayah dan kota-kota lainnya, dan hadir bersama mereka sekelompok para ulama yang datang dari berbagai negara dan dari tanah air ini berkumpul di majelis yang dipenuhi orang-orang soleh. Tidakkah Rasulullah pasti akan bergembira saat melihat dan menyaksikan ini semua? وما الدوافع لهؤلاء أجمعين؟ Apa dorongan yang mendorong mereka untuk hadir di majelis ini? وما المحرك لقلوبهم؟ Apa yang menggerakkan hati mereka untuk hadir? منة الله في إرادتهم وجه الله. Anugerah Allah di dalam ketika orang tersebut bertujuan tulus untuk mencari ridhonya Allah. إن المجتمعين لأجل أنواع من الأغراض كثير على ظهر الأرض. Sebab perkumpulan untuk beragam tujuan dan kepentingan itu banyak di muka bumi. لكن من يجتمع يريد وجه الله يجتمع على ذكر الله يريد وجه الله له منزلة خاصة عند الرحمن. Namun barang siapa yang berkumpul berzikir kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, kumpulan ini nggak sama dengan kumpulan lainnya. Kumpulan ini agung di mata Allah.
فالحمد لله الذي وفقكم. Bersyukurlah kepada Allah yang memberikan taufik ini kepada الحمد لله kalian. الذي أحضركم. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kalian. مهما قبلنا في هذا المجمع فخيراته لا يتسع لها أفكارنا أهل المجمع بل ولا أفكار الملائكة الذين يحضرون معنا. Manakala kita diterima, diberikan gobul di perkumpulan ini, maka kebaikan dan anugerah Allah Ta'ala tidak akan dapat terbayangkan di dalam benak manusia dari pahala yang diberikan dalam perkumpulan ini. فلقد قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Ta'ala telah menyatakan, aku persiapkan bagi hamba-hambaku kaum salihin di surgaku kelak nikmat anugerah yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun terbayangkan di dalam hati manusia. وقال عن المؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونه خوفا وطمعا وينفقون مما رزقهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم نفس في الأرض ولا في السماء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah Ta'ala memuji sekelompok kaum yang berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, bermunajat di pagi hari dan sore hari. Allah menyebutkan imbalan dari Allah bahwasanya tidak ada satu jiwa pun, jiwa yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka. في حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم أمره الله إذا وجد قوما على الإخلاص يذكرون الله أن يحضر بنفسه معهم وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Di hayat Nabi kalian, dalam hidup beliau, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sabarkan dirimu untuk duduk, untuk hadir bersama orang-orang yang berzikir, yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Apa motivasi mereka duduk berzikir? Semata-mata mencari ridhonya Allah. والسر في قوله يريدون وجهه. Intisari dari ayat ini adalah mereka menginginkan ridhonya Allah. ماذا يريدون؟ Apa gerangan yang mereka cari? ماذا يطلبون؟ Apa yang mereka pinta? ماذا يقصدون؟ Apa yang mereka tuju? وجهه Mencari ridhonya Allah. وجهه Mencari ridhonya Allah. وجهه. Mencari ridhonya Allah. ما أعظم هذا الطلب. Betapa agung permintaan ini. وإذا أمر أن يحضر معهم في حياته إذا عرضوا عليه بعد وفاته لا يقبل عليهم. Apabila diperintahkan di masa hidupnya agar Nabi hadir, lantas setelah beliau wafat ditampilkan tontonan ini ke hadapannya, tidakkah beliau akan bergembira dan akan bersuka cita? ففي أي مجمع أنتم؟ Di dalam perkumpulan apa sekarang kalian في أي ini? محضر أنتم؟ Sadarkah kalian hadir di mana? في رياض الجنة Kalian di taman surga. يتسابق إليها الملائكة Para malaikat berlomba-lomba untuk hadir. ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا Kalian diliput oleh malaikat yang demikian banyak sampai ke membubung ke langit dunia. ويسر بهم قلب رسول الله. Dan hati Nabi Muhammad gembira dengan majelis ini. ماذا وراء هذه العطايا؟ Di balik anugerah ini apalagi anugerah yang lebih besar. فأحضروا قلوبكم. Maka hadirkan hati kalian di majelis ini. ولقد بشرنا صلى الله عليه وسلم فقال Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada kita dan bersabda, لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. tidaklah sekelompok kaum mereka duduk berzikir kepada Allah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, melainkan dikumandangkan panggilan dari langit yang berbunyi, wahai kalian yang hadir di majlis ini, bangunlah kalian dari majlis dalam keadaan telah diampunkan semua dosa-dosa kalian, kesalahan kalian dirubah menjadi pahala oleh Allah Ta'ala. لا يريدون بذلك إلا وجهه. Semata-mata mereka hadir bukan untuk apa-apa kecuali hanya mencari ridhonya لا Allah. يريدون بذلك إلا وجهه. Yang mereka cari hanya ridhonya Allah. ويا رب انظر إلى قلوب الحاضرين. Ya Allah, tataplah hati dan sanubari semua yang hadir. ومن خلصت إرادتهم في إرادة وجهك فزدهم زيادة.
Barang siapa yang tulus niatnya mencari ridhamu, maka tambahkan keikhlasannya. ومن اختلطت عليهم فخلصهم من الاختلاط وارزقهم قصد وجهك. Barang siapa yang niat dan ketulusan dan keikhlasannya terkontaminasi, maka sucikanlah dari kontaminasi dan racun tersebut agar dia menjadi hamba yang ikhlas. وكل قصد لغير وجهك انزعه عن قلوبنا. Dan segala tujuan dan obsesi selain untuk Allah, maka cabutlah obsesi itu dari hati kami. حتى تسيل سيول فضلك على ساحات قلوبنا. Hingga banjir rahmatmu membanjiri hati dan sanubari kami semua. وننصرف وقد رضيت عنا. Dan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan kau telah ridha kepada kami. وتزداد عنا رضا أبدا سرمدا. Dan engkau bertambah ridha kepada kami selama-lamanya dan abadi. نكون في كل يوم وأنت أرضى عنا من اليوم الذي قبله. Dan berucap setiap hari dalam keadaan engkau lebih ridha kepada kami setiap hari lebih dari hari sebelumnya. حتى نسعد في يوم لقائك فيكون يوم لقائك لكل واحد منا أعظم أيامنا رضا منك عنا. Dan bertambah terus keridhaanmu kepada kami hingga saat hari kematian kami, ridhamu semakin besar kepada setiap individu dari kami. لا يموت واحد منا إلا وهو يحب لقاءك وأنت تحب لقاءه. Ya Allah.